Chef R12. Garidou on the mix. Ni Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Eni Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Nekuni Solomana, kalifala de Solomana. Fuite nyana. Ni Solomana, tatajara de Solomana. Fuite nyana. Iye Solomana, iliwajarika Solomana. Ni Solomana, mamadu sila de Solomana. Solomekana, samufuru je Solomana. Solomekana, mamadu wolofa Solomana. Solomekana, kamisi terike Solomana. Solo nitumana kante, walai antume yanafi. Solomekana, bele bekana. Solomekana, nana minegano bekana. Solomekana, safaka sapi bekana. Solo idenkana, bele bekana. Mali denu jiki bena, champion bekana. La joie du peuple, quand ni tomana, antumenye na fi Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Eni Solomana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Jani bakante mana ya fuite nyana. Eni Solomana fuite nyana. Ibe para mina sunitilela, solo ibama. Ibe para minga faso de nonye, solo ekobae. Ameni sodi amiso ikabala, mali ende umbiko. Politi uye politi ubeso, solo ma fenkila. Da politi uye damalu beke, solo ma fenkila. Fobaju uye kuma jama fo, solo ma fenkila. Ikaira mama alala. Feti alabo, ikaira dali masala. Feti alabo, ikaira wairu masala. Feti alabo, wakunye donye urokela kare, tatajara de barala. Solo matika fuye lalate. Beba kante matika fuye. Sali internet maliw manden kaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ko wolmando foli mini dantala tout sur balma kede do agaz 24 ambe nyogombolo dande do 5 sur 5 krengere nyana anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfe kaw fo ko wolmando foli mini dantala abela jelen folendo mama be ka partager mama be commentaire la mama kala nyini pour que kasega anti kartina deme kaboni kololo ni toro kono ni jamfa kono ni kalabantia kono bela jelen folonde foli mini dantala mo kelente se kola ni ko ikelemba bedo ube kelembe se ga beke oyede ikelemba benye do ube abe fori kelenye ube ba be kalama donc ambe nyogon deme jiede ka nyogon deme ka nyogon bo problème kono jiede ka nyogon deme ka nyogon bo degun kono degun mi ni eta kono ni mo wore ba kono anka do nyogon jigi kono nyanama ya sigilende ni kanu nunde ka awa namma ni nde famu nyanama ya kono anga nyanama ati avancer ambe toro ambe nyani nyanama ya kono ni kechogo de la malien famba de be ni kechogo la masi masega famia am famba masega famia jonde be tonyo kono kasega fere nyini ka deme be ko mo munu be problème kono anku to problème kono no lu laban tora problème kono est ce que mali erete na chu problème kono comme bi ambe eta mina ambe wati min kono wa ambe nyogombolo dande do kante folendo foli mini dantala ambi fo ki walnyimando anyo de fo chesiri dan o yitai vraiment ega faso kanu ate dogola avec kenema de ye malende un kanu parce que ya ira fama te sega koki ya ira ka foko président ministre député directeur masi te sega fende ke katime mali de unka o mali de nunu de tonyonendo ikangi sinsi o mali de nunu de ka idunyi basico o mali den kele nunu de sino enfamba be amban sinsi député de ka amban sinsi ministre de ka amban sinsi président de ka amban sinsi mamunu be pouvoir la amban sinsi fanga be mamunu bolo enfamba ya sinsi olu de ka o de ato ango malien famba anka kodon aka dogodonin quoi naw ye lajili ke awbina family basoro ani jonde be nyogona bi ani directeur do de be nyogona min siglendo katinina ko glali kama recensement kama malikono ani malikoka ale siglendo anola me ale tado nyama yere minye parce que amatagama akalana de me ate kodo akalana de me donia tala akalana de abese kumala parce que
ale be sigiro min na maaw de ba ale segere kata gila ni toro fay kata ɲiningalula ɲiningali munu akangu jabi ke cogo min na atu jabi o ke cogo la abu jabi ale yɛrɛ ka nafa na ale yɛrɛ ka intérêt ana be place min na akan ka to place min na o place nafa be nafa min ɲa ale o ka fisa malien den fɛn fɛn be nin problème kɔnɔ pour que olu ka problème ka résoudre Mali kɔnɔ ani Mali ko kan aw ɲɛ de fɔ ɲɛnako kelen an be ɲɔgɔn bolo dan de do directeur in be ka mun de fɔ aga kuma be ka boli sira jumɛn de kan video in kɛra tile joli ma bɔ ka kuma video in kan te ko ma video lajɛ de ɲa lajɛ ma caman ye video in fana ci ma depuis a bɔra waati min yɛrɛ ne ye video in lajɛ mais ma kuma in sigilen do toujours ka lajɛli kɛ hali bi maliyɛndenw b'a fɛ ka mun de kɛ i b'a fɛ ka faamuyali jumɛn de kɛ i b'a fɛ ka nin ka video in ta ka décortiquer cogo jumɛn de la ka faamuyali yira adamadenw na k'a ka kodɔnbaliya a n'a ka kalanbaliya yira maliyɛndenw na mais bon ma mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se ka bɔ bon n sigilen do nin lamɛnni in de la bi n ko n bɛ bɔ n bɛ na a ye kuma min fɔ e y'a lamɛn ne y'a lamɛn nka kuma yɛrɛ laɲini ye mun de a b'a fɛ ka mun de fɔ a b'a fɛ ka taa sira jumɛn de kan ale yɛrɛ ka laɲini ye mun de ani jamana yɛrɛ bɛ laɲini kelen na wa ou bien minnu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ n'olu bɛ laɲini kelen na wa an bɛ n'o de walawala an ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ yan de n'ale bɛ katinina ko kunkanko la ye ko ale sigilen bɛ ale ye directeur ye ko anw fana cɔngɛnen bɛ anw ye maliyɛndenw de parce que kan ya anw maliyɛndenw de a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka anw de ka baara kɛ anw de b'a sara sarilen do o de kama ale tɛ se ka explication foyi di anw ma anw tɛ min kalama nin na ale tɛ se ka ko foyi fɔ anw ye bi k'a sɔrɔ kunu i ma se ka min fɔ anw ye maaw bilalen kɔfɛ problème kɔnɔ bi k'a fɔ i bɛna kɛ nindiya ni dabarabaya ye réseau sanfɛ i ka bureau kɔnɔna na ka na yɛrɛ non an tun y'a kɛ tan an tun y'a fɔ tan de an tun bɔra nin sira de fɛ cɛ nin bɛɛ ye nkalon de ye bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ b'a dɔn bɛɛ ye min ye maliyɛn an bɛ ɲɔgɔn dɔn an n'an ka kalabantiya fɛn fɛn bɛɛ b'a dɔn min ye tiɲɛ ye ni katinina quoi n y'o de fɔ n k'an b'an ka tiɲɛ de kan an b'an ka hɔrɔnya de kan jama tɛ de ayi an mago tɛ jama la ko jama de kana oui jama bɛ yan fɛ non aw bɛ tiɲɛ de kan de n'aw bolila ka bɔ nin tiɲɛ kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli aw tɛ tiɲɛ sɔrɔ Mali état kan n'aw siranna nin kɛlɛ ye fo ka diɲɛ wuli aw tɛ se ka état foyi kɛlɛ aw ka hakɛ nɔfɛ pour que ka se ka aw ka hakɛ lakana o ye nkalon de ye an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de do a ye directeur in lamɛn n bɛ nale sinon depuis 2016 quartier kun lajɔlen do parce que quartier in fana kun filɛ quartier kun dilanna pour une solution provisoire a kun kɛ kun ye mun ye 2013 élection kun ka se ka kɛ n t'a dɔn n'i ye quartier in yɛrɛ lajɛ a bɛ dan commune yɔrɔ de donc c'était une façon pour les gens u ka se ka vote ka se ka kɛ fichier la parce que fichier RAC mun kun bɛ yen o fichier RAC kun tɛ biométrié wa fichier RAC kun falen do su de la donc a kun crédible tɛ tuguni donc an taara ni fichier fɛn in na n'o ye élection fɛngɛ ye donc a kɔnɔna na carte nina de kun kɛra comme carte d'électeur wa a kun dan ye commune de a kun bɛ dan o commune na mais comme bien aw yɛrɛ ye nin lamɛn a ko ko carte nina nana k'a fɔ ko a ka kɛ comme carte d'identité n'o ye an ka carte d'identité ye a nana ka kɛ o de ye bon kɔfɛ i nana ka kɛ carte électeur ye pour que vote ka kɛ k'u nana le o la parce que ale ka laɲini ye jumɛn ye ale bɛ k'a yira k'a fɔ ko a mana k'a fɔ ko a ka kɛ carte électeur ye pour que élection ka kɛ bon ninnu ye kalabantigiw de ye quoi maliyɛn fanba bɛ nin de dingɛ kɔnɔ parce que i tɛna faamu ninnu bɛ kuma min fɔ aw dalen bɛ nin de la mais est ce que a bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don wa non tiɲɛ tɛ a bɛ écran de kɔfɛ a b'a ka bureau kɔnɔ mais a bɛ ka min fɔ a b'a dɔn ko nkalon de don hali n'i y'a ɲɛkisɛ ale ko ko carte nina nana mais il y a lien pour que 2018 élection de ka kɛ ko sinon a ma na o kama bon a b'a ɲininka hɔrɔnya ni danbe kama ko nina yɛrɛ nakun yɛrɛ ye mun de a nana élection de kama nina yɛrɛ nakun ye élection de ye mais munna i y'a karaba k'a dɔn 2018 élection na i bɛ ka de y'a karaba k'a k'a ye pour que a ka se ka gagner ani français ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'a kɛ i y'a kɛ vite fait pour que ka se k'a k'a la k'a sɔrɔ problème ma résolue k'a sɔrɔ mɔgɔw m'a faamuya mɔgɔw ma recenser explication ma di mɔgɔw ma pour que faamuyali ka sɔrɔ a kɔnɔ i kan k'a dɔn fɛn jumɛn de nafa b'a la fɛn jumɛn de b'a to ni nafa t'a la i ka se k'o expliquer mɔgɔw ye mais carte d'identité tun dɛsɛra Mali kɔnɔ i b'a dɔn maliyɛndenw mago tɛ élection kɔnɔ ne delila ka nin fɔ n ka video caman na dɛ n ko maliyɛnw mago tɛ élection kɔ la kɔngɔ de b'a anw na anw ma dun ka fa sɔrɔ anw bɛ déplacer k'a fɔ an bɛ taa kala fili jɔn de anw ma ji sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ fa de b'a anw na n'an bɛ wuli k'a fɔ k'an bɛ taa kala fili yan a ko ko o de y'a to i nana i ye carte électeur labɔ n'a ye bon carte électeur min bɔra n'a ye e k'ale ɲininka carte électeur min n'u y'a karaba k'a bɔ n'a ye ko est ce que bureau de vote tun b'a kan wa bureau de vote tun t'a kan bon n'ale yɛrɛ jɔra sisan k'a fɔ ko o carte électeur min dilanna n'a ye
ko biométrique tuntoye ibi sigi ke mirio est ce que munu be ka anyere mara est ce que kalanen do folo nimbe bureau de kono tande est ce que kalanen yere de do malendo horonya kono est ce que ninche yere kalanen do folo katinina dumende be minte biométrique ye jonde araveki ke kasoro iblogonden tamata iblogonden tantalin kofedi ika katinina ore kera kika carte électeur labo carte électeur bora mais problème minye carte électeur soro o kera de carte électeur munum bora bureau de vote numéro tunte douka nindi kera maintenant le ko way ko parce que ko nina kera ka carte électeur labo ko o tunte biométrique Maléon anyere ba nyere nyinga kwa sidira anga jamana yere esa anga jamana yere ya ntai folo parce que jamana tisika ki tai e directeur esigilendo bureau kono kungan komina esigilendo bureau kono kama ula wasa esigilendo bureau kono kama uka hakela kana esigilendo bureau kono mamunun kama oluka tu boloke raveki la ekatla ka foko te biométrique ko rekera ka carte électeur de la ko carte électeur kele ko otunte biométrique bon fin du de biométrique amba fait kanyininka aya nyininga horonya kamara siglen baga bureau de kono konga numéro B 0666 80 43 07 akada ejin yororo ambisa ga débat kaka bon carte électeur de la ni fichier mununye office kele nunu olu ye biométrique de office kele nunu be biométrique de bon biométrique kele de kera ka carte électeur labo o ye biométrique ou be o te biométrique o ye biométrique de mais à défaut olu de soro munum be carte électeur labo bureau de vote min kanga kala imashogo kala kasega do e kanga ta vote ke ni bureau inde kono e kan numéro be ni bureau de kono e kanga ta ni réseau inde kono e kanga ta ni commune inde kono e kanga ta ni cercle inde kono e kanga ta ni ndugu inde kono e kanga ta ni nyoro inde la o bureau de vote munun tuntu bolo o de tumaka ka ni biométrique tunte est ce que oli e kelenya or ke katinina yere na kunye vote ko de pour que kasega do majoli de voter en tant que biométrique ni bolo daka ni ko be na voter ou be kama were sara ki ga identité ndo tigima ko kata kala fili tugu abena do ka fo ko no ko e ka ninai ko kera ka kala fili kaba chambe tami amba nyere soro rojume nunde sigilondo mali kuna nunde sigilondo jamana kuna sanjoli wati joli ambo kololo kono dans sa politique a me fait moro kun arabe ke puisque na dana vote ni fait ma moro teta voter et puis moro ta donc vote lié do état civil fanana parce que état civil ye mouye bangeli ni furu ni fɛn ninnu olu de état civil fɛngɛw ye papiyew ye olu papiyew importanen don adamaden kan bon a bɛ ka kuma min fɔ ko mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko vote liyelen bɛ état civil la vote liyelen bɛ état civil la état civil jumɛn de don ko ni mɔgɔ wolola wolosɛbɛn min b'i bolo o ye kelen ye wolosɛbɛn ni n'a ye wolosɛbɛn sɔrɔ yen de mais a ye wolosɛbɛn a y'o ban fo ye fɔlɔ an tɛ kuma o yɔrɔ kan e bɛ kan k'i da don état civil ko la wa parce que wolosɛbɛn minnu b'an bolo olu de date naissance minnu b'an bolo olu de ka koroni ni n'a ye ni e ko i b'i da don état civil la depuis nin yɔrɔ la est ce que kun yɛrɛ i t'a dɔn i bɛ place min na fɔlɔ i t'a dɔn o ye kelen ye filanan ye jumɛn ye a bɛ k'a fɔ ko mariage bɛ kɛ ni minnu ye c'est que mariage papier ninnu o données minnu b'u bolo ko olu mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko importance bɔ olu la bon mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ importance bɔ olu la mariage papier mun nafa jumɛn de b'o la fo ka se ka taa kala fili n'o ye o jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ yen parce que a bɛ ka kuma in yɛlɛma pour que nina bɛ se ka mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogo jumɛn de la ka sɔn nina ma pour que k'a fɔ ko n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ mariage yɛrɛ kɛ fo nina de ka le i ka mariage papier la fo nina de ka le i ka wolosɛbɛn na k'o ye état civil ye mais a bɛ ka ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na fɛn minnu tɛ kelen ye c'est à dire nina ko parti n'a nana ni élection ye o ye politique min n'a bɛ politiciens dɔrɔn nafa n'a nana kalafili dɔrɔn kama o nana kalafili dɔrɔn de kama mais pour que i ka se ka tiɲɛ sɔrɔ maaw kan i ka se ka mɔgɔw manipuler i bɛ don ni nin sira ninnu de mariage ko ni fɛn wɛrɛw de c'est à dire k'a yira mɔgɔw la peut-être ni nina kɛra nin kɛcogo la a bɛ maliyɛn bɛɛ nafa a sécurité ka bon ko a sécurité ka bon depuis waati jumɛn aw bɛ mɔgɔw manipuler depuis waati jumɛn aw bɛ ka mɔgɔw manipuler nin kɛcogo la aw ma se ka recensement foyi kɛ nina ko la ne nan'i sigi sisan k'a fɔ ko wayi ko mɔgɔw t'a dɔn k'a fɔ ko hali i da tun ma ka maga mariage papier la o mariage papier jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ nin na mariage papier bɛ bɔ mairie de la i bɛ taa kɛ mairie de la mariage papier jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ nin na mariage daɲɛ a kɛra ni divorce bɛ kɛ dɔrɔn a bɛ taa tribunal la ou bien a bɛ taa maire la a bɛ kɛ cogo min a bɛ kɛ o kɛcogo la mais on ni carte d'identité est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa on ni passeport est ce que olu bɛ ɲɔgɔn ye sira la fɔlɔ wa olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la mais nin ye manipulation de manipulation min n'i ma analyse kɛ kosɛbɛ ka video lamɛn kosɛbɛ e t'a dɔn kuma in yɛrɛ basilen bɛ mun de kan kuma in basilen b'a la olu minnu b'a baara la k'u yɛrɛ de defa
il be place mina pour que a Canada ka foko problème bo olu de la a Canada ka foko a olu de nodo a Canada ka foko ku masega mo de recenser o de auto be ku ire défendre ni ñoré angata de villa bon na fora ko olu o konona de nani mali a fo ale ba ka fichier électoral bola donc maintenant mo ba a dajela ni élection sera dronde donc état fana ko d'accord amba décret ka carte d'identité bien boy awbe dala ni ñoro de la ka fo ko nina nana élection sera dronde fe anana élection sera dronde fe ni élection sera te ati mais yaye ka fo ko votu féminin pour que kasega kala fili on mandi malien de magote kala fili la o kama état fana ya laje ni ame on magote kala fili la amena do état civil kono état civil yo jume anga carte d'identité bola anga passeport bola anga données personnelles bola e ba dlo ni mbela jelena comme perdire kondiri o fana sembola ika diplôme fana o fana sembola donc il y a do sisa kala fili na na hukumu kona de la malien magote kala fili la donc maintenant ya dlo nunu na e kala fili e ma kala fili o en tant que ni e rafiki ke kaba ni na be bolo fiche be bolo kaba abe comme e kala fili isona ima so office numéro de beta e kan ni na numéro de beta pour que ka kala fili no la ibala itala i bolo kala mi bolo kala o en tant que ni rafiki konike konika ni na e biométrique de i bolo no ibe sogo ta ka utiliser chokola mimbo lu yere na fa pour que ba fe mo mi kasigi o kasigi mais malien famba ma gota lo go ko mbe ni nyoro de la ale yere kuma india ni nyoro la ni ko be kuma do sidiri tien ni ko iba jenge kata sira doka ibi yere di mo ma parce que tien be na bangi bete ko do mbali ko mo lu ke chogo bete famille ke bali ko mo lu ke chogo bo awya do sisa ka fo am mo te kala filila eta fana politique do ta politique mi ka sidiri ka fere nyini ka ta ensemble kono ka loi do ta loi mi mba ira ka fo nantara élection dron sirafe malien mo te vote la bon fanka dlo état civil la au lieu jume anka données personnelles anka données munumba mbolo passeport ko bola carte d'identité ko bola mariage papier ko bola ibena dlo nunu bela jelena orke nunu site nyogonye sirala premier bola diplôme bola entreprise bola ibena dlo ni bela jelena donc o ba yera esona e mason e ka ke doro en tant que na luelembe nunu bela jelena a utiliser chogoba ambolo e ka kalafili chogoba ambolo e yake e makeo e ta koni abe ko mi ye kalafili ka ko ni ndi yake chogoy akele carte d'identité ay mo chama blanc munu bola ka tara avec fa parce que mo te tale al sara avec la bon na fora al sa fe mu 2009 il faut bi mo do bien ku do na al sa kana fa ko uluma delika ke ro akona rabo aklima sabe bon ale ko akele carte d'identité awte ni che laboka aya sama ka bo bureau kono ko akira carte d'identité wati jume na akira carte d'identité mali kono ou bien a dira au directeur ou dama de la bureau kono na ou ya au ka 40 sur na malen den to munumbe olu ma se ka 40 de la nay au be ka fo ko ba fe ka yelema ka ke carte d'identité de ne ko akera carte d'identité kaba o kore akera kaba aya valider akera carte d'identité mais na tun kera carte d'identité amunumbe diaspora ka munumbe mali kono munani mo mabo akalama amaki carte d'identité ni be kuma fo ka clé en tant que directeur kuma fo ka clé en tant que ni faso e confiance daika ka dana daika ka horonya daika pour que ka siga faso kuna wolo ka utun galon tige ni yiru la on be se mo kuna wolo ha dire que uluma famia alsa que ni ko kibika jamana fe ikanga do ika jamana ka ko be la no duye ni na dun important no ça parce que ni na bena numéro bena ke mali papier berika bien ni ko kibi ka jamana fe ikanga do ika jamana ka ko bela jelende la oye chi nin kuma ni tande on yodo fa on yim manden kawdi oui ambanga jamana fe anga do anga jamana ka ko bela jelende la mais ambe do la chogo jubende la aucune explication aucune motivation mijauka teleuka kasega mo recenser kasega mo sensibiliser arajo ni teleula okeraba amakyo abena minfo yango kuma sulu kuma de ninko fe abena kuma munufo uriye kuma sulu kuma udi mimpen Allah taala ci anka do anka jamana ka ko bela jelena oyechi me yananka do ala awde bena ni explication ni awde bena ni détail kaira jamana dona ninde do ere ka kuma carte électeur min tumbora ani carte nina min tun kera kateme o su de tun kacha su chama de tumba kono hadibo su kele onde teka kala filiwa hadibo su kele onde ka dossier ta aw boloyewa aw be mali dew aw be nyanamani su bo nyona ba aw bado fise hake mimbe est-ce que abe nyanama ou be abe suyewa
est-ce que bo kalama wa ito kalama e ko kan kado anga jamana ka ko bela jele na ka soro jamana fana na détail mini familial be sura kono mais aucune explication ka kota u confedoro kake ka kota u confedoro an kado nina aw ma nyini ka famia e ka kala niveau yere ya mogola o ba ira ka foko donia yere tela le sebao permis de conduire à prévoir le cap na kabeka donc nous au sirabe ni mo be kulenga ko la donc aita fana décret que donc décret fana to abla kera carte d'identité fin o de ya ke sababu ye chama bula o la kata ke tieni la wati la un recensement augmentera énormément o yɛrɛ y'a permettre an ye mɔgɔ caman sɔrɔ o dɔw fana kun bɛ yen olu fana nana kun ka renouvellement kɛ renouvellement ye mun ye ka na photo ta mɔgɔ minnu sifin minnu kun sera san 15 ye n'olu kun photo n'u bolo tamasere kun kan ka ta donc an y'olu bien ndel la ka kuma do fonga video la ambo de niveau là quoi c'est pour cela que mo munu be ka kule ko lu manina ke ko lu mara veki ke c'est vrai ma ke me akelen do ka teme tiebe ko de wala mo yetan quoi ko sifi munu be munu ka donner tuntara ka teme olu ka donner tuntara ka teme avec il faya ke ube baya ke nu wala sebe munu tumbu bole ka ser denunu olu sima santan nani sore ma santan duru so donc olu de be tsagi kana olu de be wele ka fo ku nana renouvellement na o renouvellement ye jume c'est dire nana kana empreinte de ke pour que nka doni mimbe numéro min dira ne ma dépinte ko kalama o numéro ka sekata tiebe ka kuma ni nyoro indeka abeka yoro do fana fo ko way ko sisa ko 2009 ko lui explication do di depuis 2009 o explication ka ira ka fo ko abena ke carte d'identité de 2009 jume aya nyinga ni horonya ide ko akira 2009 jume o 2009 te folo ko fede maw bolila kana jama banana ka fo ko way ko sisa na be dlo carte d'identité la na be na ke mali carte d'identité ko lui jama soro de sen fait pour que ka se ka avec chamanke ko sino mo tumba na kana kede nada tauta donc a kɛra sababu ye vraiment fɛn ka se ka kɛ mais carte in kɔni ye mun ye carte in an bɛ mun fɔ comme état yɛrɛ filɛ état bɛ dans la dynamique déjà c'est-à-dire mun ka gɛlɛn mɔgɔw k'o faamuya an b'o fɔ mɔgɔw ɲɛna c'est-à-dire o ye de i ka enrôlement kɛ i ka kɛ RAVEC kɔnɔna na maintenant sans carte ye à application d'ordre. Donc, il y a des cas maintenant, sans carte coin, maintenant, ni décideur ou il y a décideur politique ou il y a décidé, carte coin là, en menant en vigueur. Bien, Malion, comment tu es avec un foko RAVEC koni, il y a RAVEC konoten, il y a RAVEC ke, ni yake. O de ka gele parce que ni ma ke o de ka gele mais ni sera ka ke ko de ka no ni fembe la gele ni fembe ka kule tango ni be yakede fembe kololo kono bi olu yakede yakede ka problème a problème souci o ya aw yere de amunu yere be avec ke amunu ndo na dugu kono amunu ndo na commune kono aw de problème la sem roma parce que ma explication di roma abita du tigi wula ka du carnet d'état jamuye togoye siye abo de ta kamo yere sanzena yere bora ka fo mado aya mado yere chamanta ke munu situ makala est-ce que akanga kede femi empreinte ko est-ce que akanga kede ka donner do de la mado la folo ka sura amas e ka sura atigi yere ma sia à niveau la ko mbo ma o lele ko fede wole sebe be de la wole sebe mangirni ni ya wole sebe de ka koroni ni wole sebe de ka girni ni wole sebe min ba bolo aw katla kota tege kanga da yoro mi ya ka nyanama yere lilie akatla ko banfuye kasura alere mado nyanama ya kono fono nunu de ka barade do kanu sigide la jetande nu visage ete ba foko mo nyuma odedo nunu te mo harambe nunu kono ate mo shikono nunu de sigile no iba fo président nye ka fo ministre ye ko katini na ko problème tala ko problème be maw yere de la ko parce que olu ye ko bela jelenke aw ye ko ke yorodme bon mamunu be machine kono bi muna problème te résolu muna oluka problème de muna a été résolu pour quelles raisons avec a foko carte mi comme nya fo yo chomi go français de carte de la ngalonto la tesga dama ko yoro la ko wala mo yo carte application mi avec a fo obe de la français yande non te sino donner bébé mali kono yende aba donner bébé nunde buloyi i banendo do i courner mbaka parce que i ba fe ku kanyana ma de dlaka ku don kanyana ma de la kono ka an ka vie ka détruire ambe ninke choko de
application o ye carte dɔrɔn de ye o ye carte dɔrɔn de ye quoi carte dɔrɔn plastique in dɔrɔn o bɛ dilan faransi yan o de y'o de financer milliards la o milliards de dunna a tɛ se ka dilan tugun dilan cogo t'a la a bɛ dilan cogo jumɛn de la i y'a nafolo bɛɛ lajɛlen dun o de y'a to fichier bɛ mɔgɔw bolo bi bon fichier kelen minnu bɛ mɔgɔw bolo bi maa joli de bɛ yen ni défaut b'o ta la maa joli de bɛ yen n'a bɛ problème kɔnɔ a da bɛ n'a maga la dɛ ne tɛ kuma dɛ. Ok, pour maintenant, ok, mene ɲininka min na tuguni o ye fichier individuel in na dɔw kun y'a ta mɛnna olu erreur kun bɛ dɔw ta la ani dɔw fana ta olu kun ye ekɔlidenw ye sisan caman tilala dɔw kun ye fɛnw fana étudiants ye olu fana dɔw tilala tuguni maintenant olu bɛ jumɛn kɛ sisan pour que ka u ka carte individuelle in k'ale régulariser, corriger plus tard. Voilà. Oui, mais correction de réclamation. Parce que réclamation de dos. Bon, problème est que moi c'est que recensement banné. Parce que recensement mana ban là. Et publication de piquet. Publication de piquet comme moi va y en a ko erreur inflée quoi avec Mali drone là, que Mali drone là. Aw ni Allahu Taala cɛ Mali kɔnɔ depuis waati jumɛn depuis quand internet b'a anw bolo Mali kɔnɔ sur les réseaux sociaux même hali an ka radio so minnu bɛ yen i tɛ marché ka ɲɛ courant bɛ tigɛ bɛɛ t'u lamɛn yɛrɛ ko recensement bannen kɔfɛ k'olu ye publication de kɛ k'a yira k'a fɔ ko erreur bɛ maa o maa ta la ko i kana pour que défaut min b'i ta la o correction ka kɛ maliyɛn denw cɛ a ye kunun dɔɔni sa nin sigilen b'a ka bureau kɔnɔ mana kan molobaliya kan malankolo kan a ka intérêt personnel kan jamana ka intérêt tɛra a tɛ ka jamana defa de a yɛrɛ a bɛ k'a yɛrɛ de defa a yɛrɛ ka daraka n'a ka surufana a bɛ k'o de defa depuis waati jumɛn n'olu bɛ publication kɛ réseau sa Facebook nana waati jumɛn a y'u ɲininka ko Facebook nana waati jumɛn i k'o ɲɛfɔ i ye publication min kɛ 2009 k'u ka bɔ n'o publication n'a sɔrɔ i y'a kɛ Facebook de kan awa 2009 k'u ye publication min kɛ ko n'a y'a sɔrɔ i y'a kɛ WhatsApp de kɔnɔ k'u ka bɔ n'a prévu ye dɔrɔn a prévu tɛ sɔrɔ u bolo i bɛ maaw manipuler nin kɛ k'aw ye publication kɛ depuis waati jumɛn aw ka jamana kɔnɔ ni kalan avancera ka se étape dɔ la depuis waati jumɛn maa joli de b'aw ka jamana kɔnɔ min kalannen dɔ depuis waati jumɛn aw ka écolisow basigira waati jumɛn fo maaw kalanna fo ka se publication ɲɛli la sur les réseaux sociaux yɛrɛ Mali y'a sɔrɔ waati jumɛn n'aw ko ko aw tilalen kɔfɛ recensement na de aw ye publication kɛ fan jumɛn an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ dibi kɔnɔ an ka fara ka ɲɔgɔn manipuler dibi kɔnɔ ta bɛɛ b'a dɔn Mali an kalanbali o de ka ca ka tɛmɛ kalankɛla kan kalankɛla minnu yɛrɛ bɛ yen i ɲininka ko Facebook nana waati jumɛn a nana temps jumɛn de kɔnɔ fɔlɔ ko WhatsApp nana temps jumɛn de kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ n'aw taara publier VBR de kan aw t'aw ɲɛfɔ mɔgɔw fana ye ou bien n'a y'a sɔrɔ aw taara publier WhatsApp n'aw taara publier Tango de kan aw k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye fana o ka se ka faamu quoi ou bien n'aw taara publier WeChat de kan aw k'o ɲɛfɔ mɔgɔw fana ye quoi depuis waati jumɛn aw ye fara ka jamanadenw manipuler nin kɛcogo la hali ni yɛrɛ réseaux sociaux nana waati min o waati ni sisan ka jan ɲɔgɔn na de ya i man jan ɲɔgɔn na o n'aw nana k'a fɔ ko Arafiki tun bɛ na waati min o y'a sɔrɔ Facebook tun tɛ yen o tun y'a sɔrɔ Facebook tun tɛ yen oui alors 500 personnes mena job bi allô oui oui une belle vidéo kono ouais ok merci ke kulu enrôler et yana ke te erreur ka ne foni kera ro boy ibe erreur ka erreur be kade mais ama fo erreur te ka mais publication kera en kuye registre population publication ka à l'époque 2010 là ka klaka aux publications nous kun kera en kuye registre population ka commune kono na ku ya publication ke 2010 de 2010 Mali o mbaw ɲininka ni ala 2010 n'u ye publication kɛ aw ɲininka ko Mali tun bɛ réseau kɔnɔna na kɛcogo jumɛn de la étape jumɛn de la réseau kɔnɔna na réseaux sociaux kɔnɔna na i ye publication min kɛ 2010 de k'u y'a kɛ étape jumɛn de kɔnɔna na k'u k'a labɔ i k'a yira maliyɛn denw na n'a sɔrɔ tiɲɛ de don dɔrɔn i k'a capter karan kɛ dɔrɔn k'a bila k'u y'a publier fan jumɛn 2010 comme a kɛra 2010 de mais i ye publication kɛ étape jumɛn na n'u y'a kɛ réseau kelen min kan k'u ka bɔ k'a yira maliyɛn denw na a t'u bolo ye a t'u bolo donc aw y'a kɛ Bamako dɔrɔn de kama donc o b'a yira k'a fɔ ko Kayi t'a la ou bien aw y'a kɛ Segu de kama ou bien aw y'a kɛ Kayi ville ninnu de kama aw m'a kɛ k'a fɔ ko cercle ka se k'a sɔrɔ parce que a ma kɛ o ninnu kama
bon aw yɛrɛ ko aw tilalen kɔfɛ recensement na aw ma tila aw tun ma hari recensement yɛrɛ dabila aw tun ma daminɛ yɛrɛ parce que aw bɛ tila fɛn na de fɛn min faamuyara mɔgɔw fɛ mɔgɔw sɔnna ka ko min kɛ k'a dɔn k'a ɲuman n'a juguman bɔ ɲɔgɔn na o kɔfɛ de ni maaw y'i ɲɛs'a ma ka tila k'a baara daminɛ o kɔfɛ de n'aw tilala aw bɛ se ka fɔ tiɲɛ la an ye nin baara in daminɛ an tun tilala nin na mais baara min tun ma faamuya maaw fɛ maaw yɛrɛ tun t'a dɔn Nina yɛrɛ fɛn min ye carte Nina yɛrɛ ka se ka raveki yɛrɛ kɛ maaw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa min ko 2010 encore 2010 ya a tɛ tiɲɛ aw tɛ bɔ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ta ka afficher ko mɔgɔw ka taa lajɛ mais a problème nana kɛ mun ye n'a bɔra Bamako district commune kelen-kelenninw na minnu ye retour k'an ye pour que correction ka se ka kɛ ani on peut dire que Sikaso fana o de fana ye caman kɛ sinon région tɔ ninnu si c'était vraiment timide quoi donc an ma se ka information caman sɔrɔ sinon normalement o tun bɛ kɛ sababu ye vraiment aujourd'hui sans ma sɔrɔ correction caman kɛra parce que a ma faamu maaw t'a dɔn an ma maaw recenser n'a ye an ma maaw sensibiliser n'a ye an ma explication di mɔgɔw ma o bɛ se ka faamu cogo jumɛn de la k'a fɔ ko maaw ka se k'a kɛ ko maaw ka se k'a dɔn erreur b'a la ou bien erreur t'a la aw ma explication di mɔgɔw ma o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn de la hali i bɛ k'a fɔ ko Segu de don ou bien Mopti de olu si m'a démenti mɔgɔ si ma bɔ yen k'a fɔ ko ale nana correction kɛ a ma kɛ o ye de ni maaw y'a faamu Bamako min yɛrɛ de don n'aw bɛ yen mɔgɔ bɔra mais mɔgɔ min bɛ Bamako ni défaut b'a ta la mɔgɔ min bɛ Bamako n'a bɛ nin nakɔ problème kɔnɔ cɛ o ka ca dɛ o ka ca dɛ yanni ka taa fɔ Segu ninnu fɔ yanni ka taa Mopti ninnu fɔ i kɔrɔ Bamako ye maa joli de bɛ min b'a gɛlɛya kɔnɔ fɔlɔ aw ye publication kɛ aw kɔrɔ Bamako de mais Bamakokaw ma bɔ Kayinkaw ma bɔ e ko yan fɛ de ko mɔgɔ damadama dɔrɔn de bɔra bon o mɔgɔ damadama minnu bɔra est ce que a faamuyara hali olu yɛrɛ fɛ ka se k'a dɔn a kun yɛrɛ ye mun de a nafa yɛrɛ ye mun de a kɔlɔlɔ yɛrɛ ye mun de o b'a yira a ma faamu a kɛcogo de ma bɛn aw bolo n'a kɛcogo ma bɛn sagi de bɛ k'a la yɛlɛma de bɛ k'a la problème min yɛrɛ a kɔnɔ o problème bɛ état de la état de ka problème de don awa état de b'a assumer fana voilà jamanaden minnu b'a problème kɔnɔ de état de b'a assumer parce que état mana ni tiɲɛ ye état ma explication di mɔgɔw ma pour que ka médiatiser burusu kɔnɔnaw na togodaw la région kɔnɔ cercles kɔnɔ fo yiri kɔnɔw kɔnɔna na bɛɛ k'a dɔn nin ye nin de an ka se ka kalo wɔɔrɔ ta Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn den i bɛ wula kɔnɔ i bɛ duguba kɔnɔ bɛɛ ka se k'a faamu n ka jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ nin kɛcogo de la fo théâtre bɔlaw b'a kɛ théâtre ye fo comédienw b'a kɛ comédien i b'a kɛ théâtre ye fo dɔnkilidalaw b'a dɔnkili da nafa n'a kɔlɔlɔ pour que a ka dɔn maaw tulo la maaw ka se k'a faamuya a kan ka kɛ a bɛ kɛ nin kun de kan a man kan ka kɛ a bɛ kɛ nin kun de kan wa n'i m'a kɛ a kɔlɔlɔ ye nin de n'i ye ko k'aw ye publication kɛ est ce que kunkolo bɛ est ce que kunkolo yɛrɛ bɛ yen ko e ye publication jumɛn yɛrɛ de kɛ e yɛrɛ sigilen don i ka bureau kɔnɔ a bɛ ko mɔgɔ min yɛrɛ dɔn tɛmɛna mɔgɔ min yɛrɛ la o problème ye mun ye Mali la yan ni an ye problème de sɔrɔ ou bien ni voyage binna an kan ani vitesse bɛ na k'an bɛ taa papier dilan o de sen fɛ an b'a dɔn ko correction procédure dun de bɛ correction na bon o de ye problème alors que a kun publier la wagati min na ni kun y'a corriger o wagati la yan ko b'a sɔrɔ an kun tɛ kɛ nin problème si la bon a ye nin lajɛ dɛ n b'a ka kodɔnbaliya labɔ yan de fɔlɔ ka yira o la ale ko a publication kɛra waati min ko n'i tun bɔra o waati kana k'a fɔ ko correction k'a correction tun bɛ se ka kɛ a y'a ɲininka maaw bɛ yen depuis 2009 olu m'u ka fichier yɛrɛ sɔrɔ e m'i ka fichier sɔrɔ e bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la ko problème b'i la ou bien problème t'i la e bɛ se k'o sɔrɔ cogo jumɛn la données min yɛrɛ i m'a sɔrɔ i tɛgɛ fɔlɔ bon aw ye maa dɔw de ka données fana dilan olu t'a dɔn yɛrɛ i y'a kɛ ou bien olu yɛrɛ t'a kɛli yɛrɛ kalama parce que n'i y'olu ɲininka i b'a fɔ k'u m'a kɛ de parce que i t'a kalama bon olu ka fichiers t'u bolo olu ka données t'u bolo olu bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn la k'a fɔ ko problème bɛ ne la i bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la i tɛ se k'a dɔn bon maaw ma fichier sɔrɔ olu bɛ se k'a dɔn cogo jumɛn de la k'a fɔ ko problème bɛ n ka fichier la n ka données la pour que ka se ka correction kɛ a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn de la obligation kɛra o tɛmɛna ni san joli ani bi cɛ o kɔfɛ de maaw nana 2018 hali o fana o kɛra kɛcogo min na faransi anw b'o dɔn dɛ hali araveki min tun bɛ ka kɛ faransi anw b'o dɔn maaw de tun bɛ taa yiri kɔnɔ yan k'u sara tile kɔnɔ 15 euros 10 euros tellement que i ma kala dɔnniya t'u la i tɛ baara fana la k'u bila i ka taa mɔgɔw ka aravekiw kɛ fa i kɔnɔna ninnu na olu de sigilen don ka erreur caman kɛ mɔgɔw t'a la diaspora kan yan kɛrɛnkɛrɛnyana faransi yɛrɛ fa Sunjata ninnu ka taa yiri baara ninnu fa caman de bɛ yen n'u ye maaw ta maa minnu ma kalan i b'u sara 15 euros 10 euros tile journée mun mɛ olu ka foyi ma tunu olu yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ sɛbɛnni yɛrɛ ye min ye walahi i ma kala dɔnniya t'u la mais état b'a kɛ parce que a ka d'a ye a t'a fɛ ka wari caman bɔ maa minnu bɛ se a baara la pour que k'olu ta k'olu bila a la pour que jamana kana ɲagami mais ale ka sira t'o la dɛ wari min kan ka finance la a t'o finance a b'o wari kɛ a yɛrɛ ta ye
n'a tiɲɛna jamanadenw de bolo awa n'a ɲana o kɔni ye jamanadenw de kungo ye mais wari min kan ka dépasser kan ka kala maa minnu ka baara dɔ don k'olu ta k'olu bila baara la olu tɛ bila baara la dɛ n ko an b'o kɔlɔlɔ kelen de kɔnɔ yan. mais aujourd'hui état ko problème t'a la n'i ko e ka information état civil erreur kɛra la an t'a f'i ɲɛna ko ayi an b'a fɔ an sɔnna ma an sɔnna k'an ka agent y'a kɛ mais e bɛna n'i ka justificatif de justificatif ye mun ye i bɛna n'i ka wolosɛbɛn ani papier minnu b'a a yira ko tiɲɛni yɛrɛ la ko erreur kɛra ka information na. bien i ko état ko ni ko problème b'i ka données la ko problème t'a la ko mais olu b'a ɲini de i kana ni données ye données minnu b'a yira k'a fɔ ko problème b'i ka fɛn na e wolosɛbɛn de tɛ mɔgɔw bolo n ko wolosɛbɛn ninnu de ka kɔrɔ ni nina in ye o wolosɛbɛn kelen minnu bɛ yen de nina tɛ se ka kɛ araveki tɛ se ka kɛ bari en tant que n'o données ninnu de tɛ bon araveki tɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ i bolo mais en tant que ni wolosɛbɛn de t'i bolo ni date de naissance de t'i bolo i tɛ se ka araveki kɛ n'i y'a kɛ complice wɛrɛ b'a kɔnɔ n'i y'a kɛ o jamana wallahi o jamana sécurité tɛ o jamana kɔnɔ o jamana ma basigi de Mali dun kɔnɔ hali ni wolosɛbɛn t'i bolo i b'a fɔ k'i ka araveki kɛ aw ye minnu ka données ta k'u kɛ depuis fitini depuis ma kɔbɔ est ce que a kan ka kɛ sariya la sariya la man kan ka kɛ o aw droitlen tɛ ka numéro ta k'a di ninnu ma aw droitlen tɛ ka araveki kɛ ninnu nɔ la a man kan ka kɛ aw b'a to yen n'a yɛrɛ ka ɲɛnamaya sera a ma a tɛ fɛn de sɔrɔ a man kan ka fɛn wɛrɛ de kɛ en tant que n'a mana nin araveki in de kɛ wolosɛbɛn b'a bolo wolosɛbɛn de b'a bolo mais o kɔfɛ a bɛ sɛbɛnw sɛbɛn ɲini o sɛbɛn a yɛrɛ de bɛ wuli a sen fila kan pour que ka t'o sɛbɛn démarche kɛ hali faransi yaw de bɛ yan hali faransi yan fɛn min ye empreinte ta ye mɔgɔ tɛ se k'o kɛ mɔgɔ nɔ la de mɔgɔ tɛ se ka maa si obligé k'a bila o nɔ la Europe jamana kan i tɛ se k'a k'i den nɔ la fa tɛ se ka k'a nɔ la ba tɛ se ka k'a nɔ la de interdit de don mais Mali kɔnɔ a filɛ maa joli de bɛ nin tɔɔrɔ kɔnɔ maa joli de bɛ nin dingɛ kɔnɔ ko a ye na ni données ye justificatif ye minnu b'a yira k'a fɔ ko erreur b'i ta la mais erreur bɛ mɔgɔ minnu ta la n ko wolosɛbɛn de b'olu bolo i y'a kɛ ni wolosɛbɛn kelen de ye ni erreur b'a la maa joli de bɛ CNT kɔnɔ min si normal t'a bolo maa joli de bɛ CNT kɔnɔ depuis araveki yɛrɛ mana minnu ye dɔ tigɛ ka b'u si la maa joli de bɛ CNT kɔnɔ bi n'u sigilen bɛ CNT kɔnɔ i tun bɛ don waati min i ka nina correction de tun kan ka k'a la mais correction tun ma k'a la mais i nalen kɔfɛ n'u b'a fɛ ka ye CNT kɔnɔ i ye correction k'u ta la k'a bɛɛ régler ka d'u ma ka tila ka passeport diplomatique dilan ka d'u ma parce que olu ye jamana faamaw ye a bɛ ci anw de kun kan c'est ça anw de sigilen don ka lajɛli kɛ ko faamaw k'a ɲɛnabɔ anw de sigilen don ka lajɛli kɛ ko hali bi ko faamaw ma kuma anw de sigilen don ka lajɛli kɛ ko hali bi ko faamaw ni ministres k'u tɛ k'an lamɛn i b'an lamɛn de yan i t'an lamɛn o i ɲɛ b'an ka fugariya de la i ɲɛ b'a la de an tɛ se ka ko kɛ i ɲɛ b'a la de maliyɛn i mana maliyɛn sigi diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a fɔ de ko an ye ko to faamaw bolo e bɛ mɔgɔ min sara k'a ta ka bila baara la e min ka baarakɛla e m'a guider e ka baarakɛla e ma sira yira a la e ka baarakɛla i m'a yira a la k'a fɔ ko a ye erreur kɛ e y'i sigi de baarakɛla mana kɛ kɛcogo min na a b'a kɛ kɛcogo la kɛcogo min ale ka intérêt bɛ sɔrɔ kɛcogo min na kɛcogo min b'ale nafa k'a lafiya mais a t'a kɛ jamana kama a t'a kɛ e ni ne kama an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ bi an b'o dingɛ de kɔnɔ bi maa joli de bɛ CNT kɔnɔ min ye dɔ tigɛ ka bɔ ale a si la hali ni n yɛrɛ ye dɔ tigɛ ka bɔ a si la de ko n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de don a ka bɔ n'a wolosɛbɛn original ye ani si min b'a la bi i tɛ kelen ye wolosɛbɛn fɔlɔ min tun b'a la ani bi a sigilen filɛ bureau min kɔnɔ diplôme min b'a bolo i tɛ kelen ye correction de kɛra ale yɛrɛ ye correction de kɛ ko Mali ko de don ko n'a y'a sɔrɔ danbetigi de don ko hɔrɔn de don ko kabilatigi de don ko a dalen b'a la Mali kanu b'a la ko a k'a ka wolosɛbɛn publier a k'a ka date de naissance publier ko n'a y'a sɔrɔ ale ka date de naissance fɔlɔ de b'a bolo ngalon de don ale ye correction de kɛ pour que ka nin place in sɔrɔ mais o caman de problème ye mun ye an m'a rendu compte de la faux acte de naissance caman de bɛ yen parce que araveki yɛrɛ filɛ nin ye araveki yɛrɛ dilanna araveki yɛrɛ tun ye projet fɛngɛ dɔ de tun bɛ yen ko MASEC ministère de l'administration territoriale olu ka réflexion de kɛra sababu ye ka araveki dilan parce que olu nana ye état civil vraiment ne état civil ye parce que fɛn bɛɛ bɛ ban fɛn bɛɛ bɛ nɔrɔlen don bangeli fɛngɛ papier de la n'o o papier sera ka sécuriser yɔrɔ kɔni i ka diɲɛlatigɛ tɔ bɛ nɔrɔ i ka permis n'i y'a mɛn permis b'i bolo i bangela de i y'a mɛn dossier médical b'i la o i bangera de i y'a mɛn o ko carte d'identité b'i la o i bangera de donc o sen de fɛ olu ka réflexion na u ye araveki kɛ donc araveki kɛra de pour que vraiment ka se ka an bɛ ko cɛjugu minnu kɛ tu vois
Area ere faga ni yoro de la quoi. Ere ka kuma. Malien de horonya la. Ni be kuma a do ikanga munde fo imaga ka munde fo. Te mija munu be taw filmer aya oke choko donde. Ndama oke choko do on ba la saudana. Billah. Ere ka kuma ni ya me ka foko carte d'identité i wolola di. Ni ya me ka fo avec i wolola di. Ni ya me ka foko passeport i wolola di. Ni ya me ka fo état civil i wolola di. Ngo ma munu wololo en ko fe de ka wolo seben soro ka carte d'identité soro. Kana nina ke obe ka foko olu de ka correction teke. Ko droit to lu de bolo ko nyamaria to lu de bolo e be se ka fo to jumende la ko ni ame ka fo ko papier yere ni ame ka fo ko seben yere i wolola de bon munu yere be ni ngele la muna problème te résolu yere ka kuma nunu massa de balolendo do e mamunu balelo do mo lu ka problème résolu kan isi biro kono kuma chenyumani foli la mini chinyete kelenye ni ame ni wolola de e me munu ba problème kono ube wolute mawye wolute malende unyewa jamana wolo seben bubolo o kanga résolu ou manga ka résolu o kanga rectifier pour que kuka correction kena ou manga ka kena en ka jiju de be sebeni tampon ke mi jamana nyemo tigele mbula directeur munu sigilembe ni jiju te directeur munu sigilembe ni ministre te directeur munu sigilembe nu te ko kuna no lu danye ka pape yele madronde orubu bajisu ka kuma kana munde kera ko jamana de banfu yara meri ba ka shetir na ka tampon ke jamana min kono ki black kata directeur fait ni papier ne de nyamaria di ni kayele mani jamana kan nyamaria yi o directeur in fana ka sigilento ko har na so jizi a chien de ko ante son kayele ma ka saw ka antigelembe meri la antigelembe jizi la o jamana be sécurité sur wati jume o jamana be basi wati jume sécurité be no jamana kono wati jume jamana ka basi jamana ka bonyo be depa jamana nyema jamana dirija ka nyogon bonya ka nyogon respecter ka nyogon kuma ka ulabatu ka daw be ka barake jamana de mununi na on mabbe jamana be binde na o mabbe bembale de be na jamana kono na o mabbe o jamana kono o jamana te hera sura te basigi soro ebe kuma uta ku kare kare nyogonka ere de ko do ya ke chien fla do ka ke doro ikai machine kono doro o problème ma résolu inana tugu société do be minyi sigi ka mirna do ta ka hakina do ta réflexion konana pour que ka se gado a ankara veki ko de crier o de nafaka ba ka do donner bela jelena parce que madugu be munu bena hari carte bancaire mi bibolo ika carte mi bibolo e be se ka sunye ube na bina do be se ka ataka utiliser ka ke chogo dola ube ka papier ka carte d'identité be se ka koy ka passeport be se ka koy ka permis be se ka koy maro be se ka tomo ka ke bara fenye ka soro ira ale retate ka utiliser chogola utiliser chogo mi ni ete ka utiliser o ke chogola pour ka kololo kana bika et no problème est résolu du monde be résolu bon c'est ça fɛn bɛ nin gɛlɛya la a bɛɛ daluya b'a bolo a bɛɛ ka preuve b'a bolo a bɛɛ faso denye a bɛɛ maliyɛn denye i yɛrɛ ka kuma nin bɛɛ balo n'i y'a mɛn nin bɛɛ lajɛlen a bɛɛ balo de kɔfɔ a bɛɛ wolo de kɔfɔ nin bɛɛ wolola malidenya de kɔnɔ awa nin bɛɛ balola malidenya de kɔnɔ awa nin mali kanu de bɛ nin bɛɛ lajɛlen na munna nin problème tɛ résolé i bɛ taa kɔfɛ i bɛ taa ɲɛfɛ hɔrɔnya b'a aw la wa aw ye danbetigiw ye wa aw ye kodɔnnaw ye wa aw ye kalankɛlaw ye wa aw b'aw ka intérêt de nɔfɛ k'aw ka denbaya balo jamanadenw kan k'aw ka denbaya balo diaspora kan a dun dan bɛ kɛ nin ye dɛ anw y'o de fɔ ko min bɛ bɔ a la anw t'o dɔn mais nin nina ko in bɛ yen a bɛ c'est à dire problème bɛ résolu sira o sira kan an bɛ t'o da fɛ dɛ aw kana siga o la aw fɛn fɛn bɛ nina ko aw fɛn fɛn y'a directeur ye aw bɛ b'aw place la aw kana siga fewu ni n ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta n b'a fɔ je dis je répète ni ye cɛ o cɛ tɛgɛ ta business sira la ni nina ko la korofinɛ ye ni ye muso muso tɛgɛ ta ni nina ko business la korofinɛ ye aw yɛrɛ ka kuma ko an tɛ taa voie légale fɛ mais aw bɛ se ka kɛ business sira fɛ n bɛ n kali ala subahana taala la walahi ni mi leku ala kana hɛrɛ kɛ n ye ni y'i to ye ala kana n to ye aw ni maa o maa bɛ kuma aw ni maa o maa bɛ communiquer n'a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama kelen kelen n sigilen don k'aw lajɛ de dɛ ni cɛ cɛ min ye directeur min ye ni muso ye directrice min ye a ye taa business sira fɛ ka maaw wele ka passeport biométrique dilan u ye business sira fɛ ou bien k'u ka ninaw correction kɛ business sira fɛ k'a sɔrɔ jamana ma yamaruya di pour que jamanaden bɛɛ ka problème ka résoudre ɲɔgɔn fɛ mais aw bɛ taa business sira fɛ pour que aw ka denbaya ka nasɔngɔ kama ka jamana détruire ka jamanadenw détruire maa joli de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ maa joli taara a sira fɛ n'a mago bɛ ka sa maa joli taara nin ta sira fɛ sini bɛ sinikɛnɛ n'o ka passeport tiɲɛna n'o ka passeport banna n'a bɛna renouveler n'a tɛ se ka renouveler tugun manamanakan ani dulomikan aw sigilen don bureau kɔnɔ aw bɛ communication na n tulo bɛ bɛɛ la aw bɛ whatsapp minnu kan bɛ yen aw bɛ telegram minnu kan bɛ yen aw ka numéro personnel ninnu a bɛɛ bɛ n bolo kelen kelen n bɛ ka bɛɛ surveiller kelen kelen maa o maa bɛ baara kɛ korofinna nina ko la n bɛ ka bɛɛ surveiller kelen kelen dɛ ne ka foyi ma tunu ne ka papa ka ma tunu
ni ye cɛw cɛ tɛgɛ ta nin na wallahi hari e mɔdenw b'i la kali hari mɔdenw a bɛ don histoire kɔnɔ i ye muso ye cɛ hari mɔden tuloma samaw de n b'a la don histoire kɔnɔ n sigilen don ka lajɛli de kɛ dɛ cɛ jugu min kɛ acte de naissance wolo sɛbɛn dilanw la ka se ka dan kari kow la bon maintenant i b'a ye u caman bɛ na u tɛ ka justificatif de tɛ se k'a permettre k'a corriger bon i b'a ye kuma dɔw u bɛ taa jugement supplétif yɛrɛ kɛ ka na bon jugement supplétif e ka acte de naissance numéro bɛ yen o bɛ registre kɔnɔ e nana ni jugement supplétif ye d'un autre acte o bɛ se k'o permettre k'o corriger cogo di hali ni juge y'o signé o tɛ se ka corriger o. bon est ce que min na bɛ na o de nɔ dɔ wa a vrai dire n b'a fɛ k'aw ɲininka est ce que o de nɔ dɔ n ko e ta de nɔ dɔ ou bien zizi sigilen don kan jumɛn de kan e de ka girin ni zizi fana ye wa e ye directeur simple dɔrɔn de ye i bɛ bureau kɔnɔ ka papier dɔ de rempli dɔrɔn point a banna zizi ye sɛbɛn min d'a ma e ko ko hali ni zizi y'a siɲɛ ko o tɛ se ka kɛ est ce que a ka di aw de ye a ka bɔ a la wa zizi t'a dɔn de a wolo sɛbɛn numéro min b'a kan o ye 45 ou bien o ye 46 ye ni zizi taara 56 dɔ a kan wa zizi t'o kalama de ya zizi b'o kalama k'a ɲɛ tugu o kan k'o siɲɛ k'a di e ma e kana di ninnu ma k'u k'a dilan ninnu fana b'u sigi u ka fanga kɔnɔna na k'a fɔ ko non ko a tɛ passé jamana bɛ jɔn de bolo an bɛ wagon kɔnɔ kunkolo tɛ wagon min na nin de ye Mali ye mɛnɛ wallahi nin de ye Mali ye directeur o de bɛ jama juge kunna directeur de bɛ juge sɔsɔ directeur de b'a fɔ juge i b'a kɛ nin kɛcogo de la o bɛ jamana min na basigi bɛ wa o bɛ jamana min na o jamanadenw bɛ lafiya sɔrɔ wa zizi ma se k'a yɛlɛma e m'i to i ka bureau kɔnɔ ka zizi wele a i filila numéro la ni numéro in de y'a ka wolosɛbɛn numéro ye ni numéro in de k'a kan ale n'o tɛ o a taara jugement supplétif de dilan zizi de kan k'a lajɛ i wolosɛbɛn numéro in nin de n bɛ nin numéro kelen de k'a kan mais zizi m'o k'a kan o tɛ nin tigi nɔ ye k'a fɔ ko e b'o mago sa maa caman de b'o mago sa kɔnɔ bi maa caman de b'o mago sa kɔnɔ bi ou bien aw b'a fɛ mɔgɔw ka jugement supplétif labɔ de depuis i wolola don min na k'i ka wolosɛbɛn sɔrɔ i tɛgɛ wa i t'a dɔn k'a fɔ ko problème min bɛ yen wolosɛbɛn bɛ sɔrɔ i bolo san ta san mugan k'a sɔrɔ i mago ma se sɛbɛn wɛrɛ la e t'a dɔn k'a fɔ ko problème b'i la ou bien problème t'i la e bɛ se k'i to depuis o waati k'a fɔ ko e ka jugement supplétif dilan depuis bɛ 15 ans na e bɛna 20 ans sɔrɔ k'a sɔrɔ e mago ma se diplôme la e mago ma se voyage la e mago ma se passeport la e mago ma se foyi la depuis o moment e bɛ se k'o labɔ cogo jumɛn de la n ko maa problème nalen kɔfɛ de i bɛ fɛɛrɛ ɲini k'o résoudre et problème t'i la waati min i t'a dɔn yɛrɛ ko problème yɛrɛ b'i la waati min e t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko i bɛ voyager e bɛ se ka avion tigɛ cogo jumɛn de la ne t'a dɔn k'a fɔ n bɛ taa Mali kɔnɔ ne ma Mali taga programme ne bɛ se ka sɔn cogo jumɛn de la ka taa avion tigɛ ten dɔrɔn ko parce que ko n b'a tigɛ n t'a dɔn waati min na n bɛ voyager cɛ n'u ma kalan anw b'u kalan réseau in sanfɛ yan n'u tɛ ko dɔn an bɛ ko dɔn yurula réseau in sanfɛ yan i b'a fɔ zizi yɛrɛ aw de bɛ zizi wele sisan k'a fɔ ko non numéro de yɛlɛma a lajɛ wolosɛbɛn numéro ye min ye i k'o de k'a kan a kana an k'a yɛlɛma nka e k'o tigi ni jugement supplétif lasagi o zizi kan ka bɔ a place la e kan ka bɔ i place la i ka maaw ta maa minnu kalan de ni dɔnniya b'u la ni jamana kanu b'u la bilahi parce que aw tɛ ka recherche kɛ pour que ka na ni hɛrɛ ye jamana kɔnɔ aw tɛ ka recherche kɛ pour que ka na ni basigi ye jamana kɔnɔ pour que ka jamana basigi aw t'a dɔn ni diaspora détruire aw t'a dɔn k'a fɔ ni diaspora mago sara jamana économie o bɛ ban f'i ye basigi tɛ na jamana kɔnɔ maliyɛnden bɛɛ bɛ ka kule kelen kelen bɛɛ ko Mali ka gɛlɛn bɛɛ ko fɛn bɛɛ sɔngɔ yɛlɛmana aw sigilen don mun de nana n'a ye parce que diaspora bɛ gɛlɛya de kɔnɔ an bɛ tɔɔrɔ de kɔnɔ k'a sababu kɛ passeport t'an bolo an tɛ baara la an dalen don an nɔ la an bɛ yiri kɔnɔ an b'o de tɔɔrɔ kɔnɔ bi. parce que jugement supplétif bɛ kɛ condition dɔw de fana na ko mɔgɔ caman t'o kalama parce que jugement supplétif bɛ kɛ ni a tigi ka ban parce que ni mɔgɔ bangera déclaration de bɛ kɛ ni déclaration tɛmɛna kalo kelen kan jugement supplétif bɛ k'o tigi la. a ye lamɛn dɛ o de y'a to ninnu kan ka bɔ bureau kɔnɔ de quoi ni maa bangera kalo kelen jugement supplétif kan ka kɛ o tuma den b'a to bamuna de kɔnɔ pour que k'a fɔ n fa ni n ba ye a ye tan bila yan fɛ n bɛ taa jugement supplétif kɛ wa est ce que ninnu bɛ diɲɛ yɛrɛ kalama est ce que ninnu kunna fɔlɔ ninnu ma kunu i ma tagama a bɛ hali ninnu ma kalandiya kɛ dɛ i ye place de di ɲɔgɔn ma ten dɔrɔn wallahi n ka sunkurun balimakɛ n ka muso balimakɛ nin fa ye nin kɛɲɛ nin fa ye nin kɛɲɛ ni cɛ e ni alaw tala cɛ kodɔnna yɛrɛ bɛ nin kuma fɔ wa maa bangenen kɔfɛ kalo kelen
i kata jugement supplétif ke n'a temeno ka manga ka ke sangoni depuis muso konoma ay jugement supplétif nyina aw dew nye ka soro wolo sebe mabo folo de ake kunye ninde ko na o te su kumala na o te se ka explication di moma ayaw manku biro kono parce que aw be janfa min ni kalabanta min na diaspora kama amba be kalama kelen kelen nga aw te se aw na foka jenwuli wallahi aw te se aw na har ni maminta aw ya aw te se aw te se ka papa ka ke aw na mali nyambe de tayde ibe biro kono biya on de be kisara non mais itan ni foiche wallahi ko don baliya kuma de fle ni e ka fo mo nyana ikrana devant public mali be ka bo kalama jamana wore mo ka bo kalama mado bu sigile nyare to e ba fo ko no ko est-ce que mali be se tanye soro togo jumende la kalo kele de wololen ko fe kalo kele aw ka jugement supplétif ko ka wolo sebena me ambeta mi oui jamana jumende ambeta mi folo ere ka wolo sebe min bi bolo folo wolo sebe min be bolo ka wolo sebe nyelema de pour que ka sigi ka kalanke ki ka diplôme soro ne nani sigi mana kan ni droku ta kan fola ay dembe to ba kono de ka jugement supplétif kala akera ki akera muso yesi sangono yo tigi de kungoyi o mana kuma de ida ani ala kan kishi ni kasara nana ni ji inondation ou be sojina jugement supplétif beke mais acte de naissance be bolo be na jugement supplétif ka be se ko boyin ci wojana o te se ko boyin bon autour de famille o be na no ye iba so jugement supplétif là o be chi falen o be wo fen ko o te se ka passer bon na le koko iba ni tasma e mo ka yoro jani ou be ni jinana na e tienlike ko jugement supplétif beke nindela est-ce que tienye kumbe ko don folo parce que avec kuma nunu nyele mayele ma tugomi ambete ko don bali amba kalama oui tiela ni tienli kero be ni jitara yoro la mais jugement supplétif mimbe e ko ni date naissance be bolo ko ete se ga jugement supplétif labo ka ko ibe se ko yelema ba be yelema tugo jumende la samba fe kinyininga e ba fe yelema sugu jumende kana pour que seven jumende kana minte jugement supplétif pour que kasega date naissance nyelema e ba fo ka yelema tugo jumende la sisa akonye fo mo nyana awara ati haro doyere nyame ko jugement supplétif ngo mali dia voter ko blay yo blay ko jumende la problème mani soro mun be diaspora ka ini problème de nana problème de uso mun be ni kololo kono problème de la se ni kololo kono problème kele mun labo mali kono ayo milliards mun ta mali kono ayo jamfa min ke ni jamana ya ula kala na usiglen be bureau kono kalu kan fola de o problème na ma se ka barake jamana yi na ma se ka ekoli ubasigi na ma se ka formation do moku na ma se ka barake ro daile jamana kono na ma se ka jamana kuna wolo pour que jamana e confiance min da uka bureau kono ende o kololo na toro na nyani o de mawu gen kabo shigiro o problème di ato yoko gojuta o problème di ato nu nana chenchemba uka o problème di ato nu tara wali jamana wala kasoro aw kalanani o ma kele nu kan na flodi mais baw banalembe faw balanembe olu mankene bi fura son tout bolo jonde be hine nu na personne parce que anga jamana be barake ni i kelon kelen ka intérêt personnel de me jamana yere ka intérêt général yi ote anga jamana be ni ndinge de kono ambe dugun kono bi aw de ka dugun de do ambe toro kono bi aw ka toro de do ni hakili mambe mwomina ni kodon be mwomina ibado ni mbeka kuma fo mana kandelo ibe ni sama kabo aka biro de kono kanyele billahi kanyele parce que ta famille bon maintenant mo chama ba de vos problèmes là donc au problème de bien sinon ni be correction na be na ni wolo saben i ka fiche individuel ibe na noyi. Maintenant, ni be fait qu'à toi appuyer, il se kana ni ka récépissé. Ni be fait qu'à toi appuyer tout ni ibena ni ka diplôme fana puisque chi be ke diplôme fana ka. Boni laje. Ni mo de fois. Ay na me ande akuma te janya solo wa. Solo be kana. Nana milenga no be kana. Solo be kana. Safaka sa ibe kana. Solo iden kana. L'ordre mon est bâti pour nous serons. C'est-à-dire,
nunu ye kalabantiw de ye quoi an b'a jɔ nunu na wa an ta dɔrɔn o kɔni kɛ mɛ ka balikawuli bolo da nin waati na tɔgɔ tɛ se ka sɛbɛn sɛbɛn min kɔ n'a bɛ wele ko fils individuel u bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na bari sabula tɔgɔ sɛbɛn b'o o wajibiya walasa ka se ka taa sanfɛ kalanso kɔnɔna maa caman kɔni wulilen bɛ nin waati na ni ka munumunu salo kɔni kɛ u bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na nka gɛlɛyaba de bɛ a sɔrɔli kɔnɔna anw ka kunnafoni na Zainabu Ciro Mohamed Toure olu ye munumunu salo kɛ ni kun ɲɛmadaw ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ. Bamako sigida 6nan ale ni 5nan mairie la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ minnu ye bagi sɔrɔ olu bɔlen do ka caya walasa ka se ka t'u ka sɛbɛnw ɲini sɛbɛn min ni olu bɛ tali kɛ fiche individuelw la walasa ka se ka t'u ka tɔgɔ sɛbɛnw kɛ sanfɛ kalansow la ale ni ka konkuruw kɛ nka a yirala k'a fɔ ko ni sɛbɛn fura in sɔrɔ siraw ko o ka gɛlɛn kosɛbɛ nin kalanden ninnu yɔrɔ komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛna an b'an sigi ka kɔnɔli kɛ dɔw yɛrɛ bɛna fo 6 heures 5 heures du matin a ma nɔgɔn an bɛna an b'an sigi k'an sigi fo kuma dɔ an bɛ se ka 6 heures de temps sigi ou bien heure de joli a ma nɔgɔn. Depuis 4 heures du matin ne yɛrɛ nana dɔw sɔrɔ olu bɛ en début 2 heures ne ye gɛlɛya caman yɛrɛ de sɔrɔ sabula kuma caman i bɛ na i b'a fɔ ko non ko taa i ka sigi n'i nana bi u b'a fɔ ko sini i bɛ na fɛnɛ ko sinikɛnɛ. Depuis 15 heures ne sira yan yɛrɛ kunu 15 heures ka si officiel individuel nɔfɛ gɛlɛya baden yɛrɛ ne ba sosow bɛ k'an kima aran sɔrɔ n bilala po 195 kɔnɔ. O kumakan kelenw yera Bamako sigida fɔlɔ mairie la ni an ko a ma ko commune 1 ni yɛrɛ la yen nɔ mɔgɔ minnu ye bagi sɔrɔ olu dɔw y'a yira k'a fɔ ko u ma se ka u ka nin sɛbɛn in sɔrɔ tile caman kɛlen kɔ a ɲinini na nka maa minnu garisɛgɛ jaraw la olu y'a sɔrɔ tile caman taa ni ka segin kɛlen kɔfɛ ka tɛmɛ ni o waleya in ye u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ nin sɛbɛn fura ninnu koɲɛw ɲɛma. Anw ne tile 3 kɛ an bɛna tile 4nan yɛrɛ an ta ɲɛnabɔra an wulila 4h 5h ka na yan nɔ an bɛna sɔrɔ tɔgɔ wuli kɛra don dɔ la an bɛna jɔ aran yɛrɛ la an tɛ aran yɛrɛ sɔrɔ. A sɔrɔli ma nɔgɔya parce que an bɔra Torokɔrɔbugu pere de depuis 3h 4h ka aran minɛ a ma sɔrɔ yen nɔ du coup an obligé ka minɛ yan nɔ 15h pour que an bɛ se ka a sɔrɔ cogo min na. U k'o miiri ko an y'u dɔgɔninw de an y'u den u ka ɲa an ma k'an ka papiyew ɲɛnabɔ ka d'an ma. Parce que on bɛna bila retard la concours bɛna taga dan université caman taara an bɛna. Ne ba n bɛ min f'i ɲɛna ala ko tɛ nin na ko de walahi ala ko tɛ nin na ala ka baara banna depuis y'an dilan ka n'an bila dugukolo sanfɛ an ka kow yɛlɛmana an yɛrɛ kun ye ala ko tɛ nin na dɛ aw ye nin lajɛ de bon nin ye de maa minnu bɛ kalan na jamana sigi ɲɛ sigi ninnu de bɛ na jamana in mara don dɔ la ninnu de bɛ kɛ jamana marabagaw ye don dɔ la ninnu de bɛ hɛrɛ ɲini ka na n'a ye jamana kɔnɔ ni ɲɔgɔnna joli de bɛ maa minnu ye bagi kɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ ni bagi kɛra kalan banna ye mais i mago b'u ka diplôme la pour que ka se ka concours wɛrɛ kɛ mais olu de mago satɔla filɛ nin ye tan bagi kɛra k'i si kɛ kalan na o kɔfɛ i mago b'i ka nina la i mago b'i ka fise la pour que i ka taa concours dɔ kɛ concours min b'a to i bɛ se ka baara sɔrɔ ka c'est-à-dire ka dɔnniya wɛrɛ sɔrɔ dɔnniya min n'i tun m'a kala kalanyɔrɔ la anw y'o de fɔ aw ye dɛ an ko dɔnniya bɛ ɲini de dɔnniya tɛ kalan dɔrɔn ye biki sɛbɛnni dɔrɔn tɛ dɔnniya ye dɛ dɔnniya bɛ ɲini de mais kalanyɔrɔ la sɛbɛnni de bɛ yen n'i b'a kalan maa joli de bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ militaire joli de bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ sɔrɔdasi joli de bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ douanier joli de bɛ nin kɔlɔlɔ kɔnɔ an ka kɔri kɔnɔ a lajɛ an ka kɔri kɔnɔ maa joli de bɛ yen min dɛsɛra ka formation yɛrɛ kɛ ekɔlidenw ka bɔ a la dɛ min dɛsɛra ka formation dɔrɔn kɛ pour que i ka se ka diplôme sɔrɔ ka se ka passer ka taa ɲɛfɛ ka na jamana nafa o maa joli de bɛ yen min bɛ nin dingɛ kɔnɔ ta an bɛ taa min n'an ko ko jamana ka avancer a bɛ avancer nin kɛcogo la a tɛ avancer nin kɛcogo la bon ninnu ye kalan kɛ ka ban de i bɛ bagi de la bagi kɛlen kɔfɛ ninnu bɛ se ka mun de kɛ sisan n kalanna n sigira i bɛ kare kɔnɔ n'u ma taa sungurumbaya la ni cɛw ma taa kɛ suɲali ni bingali ni dɔrɔgu ta ye i bɛ mun de kɛ si tɛ wuli k'a fɔ i bɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ man kunnen don ko ala de b'a ɲɛnabɔ a ye taa si misiriw kɔnɔ aw bɛ sali alimami minnu ko u b'u da dɔn nin na wa ko ala ko bɛ nin yɔrɔ jumɛn de la ni ala ko de la aw bɛ taa salifana lantara de sala aw bɛ taa ka bɛn ni nin ye ala ko tɛ nin ye nin ye faso ko de ye aw bɛ faso dirigeants de sara i saralen don nin de kama aw duralen don k'u kɛlɛ cogo min na aw ka hakɛ bɛ sɔrɔ ka sababu kɛ n'aw banna ka impôt sara n'aw banna ka taxe sara jamana tɛ basigi n'aw banna ka impôt ni taxe sara sécurité tɛna jamana kɔnɔ n'aw banna ka impôt ni taxe sara a b'an ka jamana tɛ bonya an ka jamana yɛrɛ tɛ k'an ta ye o impôt sara min n'an tɛ se k'an ba ka impôt ni taxe sara de o kama an ka tila ka jamana ɲɛma minnu sigi an kun na o kama hɔrɔnya ni danbe kama o jamana ɲɛma ninnu an kan k'u kɛlɛ an ka hakɛ de nɔfɛ ekɔlidenw sigilen don nin kan ka Bamako falen don Bamako Kayi Kidali
kulukoro nin bɛ ekɔliden bɛ falen do kalanen do mais dalen do dorokota ani dulɔmi ani sungurun tigɛ musomanniw iPhone 12 13 bɛ bɛɛ bolo ka si t'a dɔn a bɔra wo jumɛn de kɔnɔ yɛrɛ fɛrɛ a bɛ fantanden kelen kelen aw kalana kalan bannen kɔfɛ baara ma se ka sɔrɔ diplôme sɔrɔlen kɔfɛ e ma se ka dɔnniya wɛrɛ sɔrɔ pour que ka se ka concours kɛ ka se ka baara kɛ jamana kɔnɔ jamana ka nafa sɔrɔ a la e ka nafa sɔrɔ a la o ekɔlidenw de banfiyɛlen do nin kɛcogo la anw bɛ kule ala ma dɔn de ko ekɔli ka ɲɛ ekɔli daminɛ ɲani o dɔrɔn tɛ ekɔli bannen kɔfɛ ekɔliden minnu ye kalan kɛ fo ka taa kɛ kalan bannen kɔfɛ munna olu tɛ baara sɔrɔ pour que ka se ka jamana diriger ka kan ta ye ka nafa lase jamana ma olu de bɛ ka banfiyɛ nin kɛcogo de la an ka jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ kule an ka ekɔlidenw ladon bɛɛ kule ko binyinan kɔni ko ekɔli ɲana nin tɛw kalan bannen kɔfɛ mun de bɛ yen maa joli de bɛ min kalana n'a tigi bɛ yiri kɔnɔ bi musomanni joli de bɛ min kalana n'a bɛ k'a yɛrɛ fɛ n'a ma se ka kalan in tɔnɔ bɔ jamana in kɔnɔ an ko jamana ka avancer ekɔli bɛ ka kɛ mais jamana bɛ ka détruire ekɔli bɛ ka kɛ jamana bɛ ka segin kɔ ekɔli bɛ ka kɛ denmisɛnnin fitinin minnu bɛ yen minnu yɛrɛ ye jamana yɛrɛ siɲɛsigi ye mais olu de bɛ ka détruire nin kɛcogo la o bɛ jamana min kɔnɔ o ye jamana ye wa aw sigilen don manamanakan fɔ la kariw kɔnɔ yiriw kɔnɔ aw tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ université mɔgɔw tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ mali kɔnɔ aw y'a ye yɔrɔ jumɛn de la k'a fɔ mali université mɔgɔw wulila ka kɛlɛ jumɛn de kɛ jamana kɔ la i b'a ye i bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ nin de kɛra ɲɛmɔgɔ ye nin de man kan ka kɛ secrétaire ye nin de kɛra ni a banna ou bien politicien dɔ taara dugu kɔrɔ dɔrɔn non a kɛra tan de a kɛra tan de mais hali kɛlɛ min anw bɛ k'a kɛ diaspora ka nin ninako kɛlɛ ye walahi a fanba mali université mɔgɔw de kan ka wuli ka jɔ u sen na k'a yira Asimu la nin de bɛ kɛ a ye nin de résolé dɛ n'aw ma nin résolé a tɛ ɲɛnabɔ dɛ an balima minnu bɛ kɔfɛ n'u bɛ k'an ka kalan financer n'i y'a ye anw sera nin étape la fo ka kalan kɛ an ka kalan ka ban an b'a fɛ ka na formation wɛrɛ kɛ fɛn wɛrɛ tɛ dɛ an balima joli joli de bɛ ko n'u bɛ k'an dɛmɛ an yɛrɛ fana bɛ yan ko an ka ninaw corruption tɛ kɛ tugun an dun ye kalan kɛ k'a ban an bɛ ka kalan kɛ jamana de kama tiɲɛ la an bɛ ka kalan kɛ jamana kama mais an yɛrɛ de bɛ k'an ka kalan an yɛrɛ de bɛ k'o fana sara mais bɛɛ sigilen don ka buruzini dɔrɔn de ta sara fitinin min bɛ d'u ma dɔrɔn i b'o de ta hali dɔw bɛ ala minɛ n'olu ka kalan banna de bɛ tila k'u yɛrɛ redoubler ka segin ko université kɔnɔ ka san 5 wɛrɛ kɛ ka san 10 wɛrɛ kɛ o yɔrɔ la buruzu fitinin minnu bɛ d'u ma de miliyɔn fitinin minnu bɛ d'u ma de i b'o de ta k'u sigi k'a fɔ k'olu ka kalan ma ban hali bi aw sigilen don nin kɛcogo in de la jamana bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma aw t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ banfɛn ye wa aw t'a dɔn k'a fɔ ko diɲɛ par étape de don aw ma wuli ka kɛlɛ kɛ aw balima minnu bɛ kɔ aw minnu y'aw ka kalan financer aw minnu bɛ kɛlɛ la ala ma don o don an denw ka kalan an dɔgɔninw ka kalan nka université kɛra dorokuta yɔrɔ ye université kɛra sunguruntigɛ yɔrɔ ye université kɛra ka ɲɔgɔn nɔmɛ de ka ɲɔgɔn bolo tigɛ fasogo kɛlɛ tɛ dɛ anw de bɛ ka kɛlɛ de kɛ ala ma don o don aw ye kalan min kɛ fo aw ka tɔnɔ sɔrɔ jamana kɔnɔ de anw bɛ jamana kɔ kan anw bɛ ka kɛlɛ k'aw ye aw ye kalan min kɛ o kalan fo de ka kɛ ka jamana nafa fo baara de ka d'aw ma jamana kɔnɔ mais université mɔgɔw sigilen don bɛɛ bagi kɛ ka tila an ka masi tɛ kuma aw tɛ kuma aw bɛ nin degun kɔnɔ aw bɛ nin kɔlɔlɔ retard la ko caman na quoi n'a sera ka kɛ joona ka d'a ma a b'an dɛmɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɛn min ye maa minnu bɛ nin sɛbɛnfura ninnu koɲɛw ɲɛma olu y'a yira k'a fɔ ko nin fiche individuelle ninnu sɔrɔli gwɛlɛyaw ko o bɛ tali kɛ maa minnu ye bagi sɔrɔ olu ka bɔliw la ka caya kalantaw ɲɛkɔrɔla la ale ni gwɛlɛya wɛrɛw min ni olu bɛ tali kɛ tɔgɔ sɛbɛnw na a yera k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ko olu y'u tɔgɔw sɛbɛn siɲɛ 2 n'i ye jama ye i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔmada fɛ da bɛ fa jama la an bɛ mɔgɔ 100 yirika ta an bɛ mɔgɔw ɲini ka sɔgɔmada fɛ an b'a fɔ ko yali mun m'a kɛ olu sen t'a la n'i y'a kɛ i bɛna nin k'a ye u b'a fɔ k'u m'a kɛ m'a lajɛ don kelen semaine kelen kɔnɔna na n'a fɔra ko mɔgɔ 800 ani kɔ olu bɛɛ y'a kɛ kɔrɔlen u y'u dogo de u bɛna ka na kɛ kura ye baara ka gɛlɛn dɛ. I y'a kɛ kɔrɔlɛ parce que aw b'a fɛ ka Mali ka aw ta de i y'a kɛ kɔrɔlɛ parce que bɛɛ b'a dɔn Nina ta anw ta ye Nina impostera Mali ka de dɔw do y'a ta dɔrɔn k'a miirina ta dɔrɔn ka na n'a ye aw tɛ se k'o imposter jamanadenw ka nin kɛcogo de la depuis waati jumɛn Mali ye kalan ni dɔnniya sɔrɔ ka taa ɲɛ sɔrɔ dɔnniya ni kalan hukumu kɔnɔna na fo ka se k'a fɔ aw bɛna araviki kɛ k'a sinsin mɔgɔw kan surtout écoledenw ani tagamakɛlaw depuis waati jumɛn jamana min wolo sɛbɛn a bɛ sɛbɛn ni bolo de a bɛ sɛbɛn ni bolo de jamana min ma mɛn ka bɔ o la n'o nan'i sigi k'a fɔ ko ale bɛ kuma ni araveki ko ye n'o nan'i bi k'a fɔ ko ale bɛ kuma ni fɛn ye fɛn minnu kan ka kɛ site kan i kan ka kɛ réseau kan kɛcogo min na olu t'o ɲɛdɔn ko ninnu tɛ diɲɛ kalama ko wa k'u ye dɔ b'u si de la
e ye do bu si de la est-ce que you bali kalana wa ye do bu si la est-ce que you bali luma avancer pour que ka se ka kalamba wa ka se ka jamana kuna wolo wa est-ce que you bali ka se ka bagi soro wa est-ce que you bali luma passer wa est-ce que you bali lumu ka diplôme soro wa ya soro ke mundi ya to ba to jamana kuro ka jamana yere détruit ka jamana dun détruit na ye sifu détruit yoro ay jamana de détruit ay jamana de banfuye parce que olu de jamana signé sigiye olu de do afle mali konana ni problème be mali ko ka ni problème be potu ni ñoon ca ni problème be ne 24 de ba fo de ne pas do politique dama ministre asi dama mbene wele ne ba do ne bodo ne ta ne tenta dogo ne ka dalo de be mbolo bon ni mbe jamana min kono ango ko mali ka kantaye abe kantaye watu jumi munun kalana nu yu ka diplôme soro olu ka diplôme bu bolo jamana ko kono ko lu bora mali de nyala mun de be fam munun tagamana kana jamana ko ka tugu ka kalanke nu ka diplôme bu bolo ka formation wereke ka métier were kala jamana ko kono ko ante so ka problème résolu parce que awte malien de unyi jamana jumi de be abe ka population jumi de compter ka foko ko o population nye million mu gagner population jumi de do population jumi de do il y a une population qui a un million de Malio 20 millions d'habitants. Ni Malio sous joli de beau kono. Nyana mo beka banfuye mais sous de beka compter. Nyana mo beka banfuye. Nana économie rola, il ba fo kono ko wori teka bo hotere sous de compter le banchela. Sous papier au lieu de banchela. Sous joli de be burchu kona ona. Sous joli de be raison kono. Ma joli de be nuka mautanyana santa samuga mais obele ka impo be sara. Ko be soro mali de kono on be ningila ni ntoro bela jelem ango ko mali ka kantaye ka soro nina ko problème résolu ka bo passeport la mauka correction make ka beni passeport mauka donner mata jamana kono mauka donner ma résolu jamana koka mali jume ne be ici samba fe ka onyeninga ou bien fama munu ndoro bandirize olu de tay mali wa e olu mana ke kecho mina o kecho de chinyewa ate boka chinyela je école de munu nya kalanke olu ka vi ka banfieta amuru fana be jamana ko ka an ka vi ka banfuyeta nya tanga armée banfuyeli la nya tanga armée la anga armée la je doro hake min be fo mali armée la ka fo ko nimma hake de bambolo armée la chiete de mbo fo nyana de chiete de problème débat niat la tlaro sabala tlaro flay problème débat be kandina la problème débat be kandina la bo be jamana min kono doni kala munu naw yere dale mbolo bo jamana kono me te wuli ku dadu ni problème la de andu ni problème de may résolu malidon te do daklen fe ka bo daklen fe ni problème may résolu malidon te be ni problème may résolu mali te kantaye ni problème may résolu mais ambisi a be kola to jumé de la ko mali ni ya to mali mayoro law ambe jamana ko ka ambe ta jamana ko na beta munun kalana ka diplôme sura ko ko on bora de on ye konorike na mbora na nye konorika amake etake amake etako ani jizu de yake nyon fe ani mali eta de yake nyon fe ani meru de yake nyon fe bo kalande munun be focus o luka kalam banyoro la iga kalan ka ba ku ga diplôme sura on ma do ka foko lu yere de kede aw modo munana o modo parce que dunia tawla way mali yere masse folo ka sege sege like ka se étape do la étape mi mbayira ka fo a etunte ni iye nindi sino autunganga kalande nunu ko ta autunganga odo depuis masse université la folo depuis masse folo autunganga ko sege sege ko do aw masse go do folo ka diplôme banen ko fe olu mago seru ka ficho la ago ko no ku ite sega soro matol debe nunu ko no minun kalana dunia yere la na bula nu bi sega jamana lata yoro la yoro mi président joli temene ma sega lata yoro la mais olu be kanyama ya banfiara ninge chokola ambe sigilondo ambe diaspora la ya on de be wori black atande on ka kala ndo on ka kala mais be se kala mbanyoro la wati o wori fenfen do nu la ku ka kala nka wori be tiana o wori be banfiara nyama be tiana tugu e kala na diplôme mbulo o bara te soro olu banfiara e minyi sike ka dépasser que pour que e ka se ka kala nke na fama ya la tugu o de ato diaspora ko ni yan tachili ye diaspora ko ni tide ka boy yambo ende ko mo wotanye mais adabura nyere de la de mali état te se diaspora la de diaspora yere de yere la bla diaspora mi yere de yere la bla mali état blo diaspora yere de yere la bla non te jamana nya on de taye hari dirigeant te se ka jama mali diaspora kuna mais diaspora be silondo ka daye le problème bi kelen na o kelen kungo abe munu yere la yere olu yere taro yere ka fo problème be tellement que olu yere sira
ani ta sidon yɛrɛ i b'u kɔnɔ kari yɛrɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ problème b'u la kɔnɔ karilen b'u yɛrɛ kɔnɔ i t'a dɔn i kan ka min kɛ dɛ mais a bɛ laban kɔlɔlɔ min na i yɛrɛ de don n'i bolo kari yɛrɛ kɔnɔ o bɛ laban kɔlɔlɔ min na a bɛ segin ka t'i yɛrɛ de ma n'i tɛ se ka wuli k'i ka kɛlɛ kɛ dɛ a bɛ laban min na dɛ a bɛ laban i yɛrɛ de kɔrɔ dɛ kana siga la fɛn ni maa m'i dɛmɛ i yɛrɛ bɛ wuli k'i yɛrɛ dɛmɛ ni maa y'i dɛmɛ e yɛrɛ de bɛ dɛmɛ fanga kɛ ka tɛmɛ i yɛrɛ kun kan ka tɛmɛ maa min bɛ k'i dɛmɛ e yɛrɛ de b'o dɛmɛ kɛ nka n'i bolo kari yɛrɛ kɔrɔ e t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na i bɛ to a kɔlɔlɔ kɔnɔ fo ka buru fiyɛ Mali état y'o de ye voilà Mali état y'o de ye Sali internet an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ bon week-end merci Eni solo mana ya fuite nyana Eni solo mana fuite nyana Yani bakante mana ya fuite nyana Eni solo mana fuite nyana Ibe para mina suni tinela Solo ibama Ibe para mina faso de munye Solo yekoba Ameni sodi yami sori kabala Mali ende ubipo Wali nitawe poli juru beso Solo mafenkila Da paliti ule dama lubeke Solo mafenkila Foba juye kuwa jama fo Solo mafenkila Ikaira mama alala Feti alabo Ikaira dali masala Feti alabo Ikaira wairu masala Feti alabo Wakunye dunye wuro karatare Tatajara de barala Solo matiga fuye lalate Matiga fuye lalate Champion matiga fuye